Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Nimekuja tena kwa muda huu mahali hapa ili kwamba nipate kuzungumuza na nyie mambo inayoonekana hapa kwetu kabisa. Baetudiant ya Iska balifanya kazi ya mzuri jana kabisa, na ilikuwa ni kitu ya bien sana, na tunashukuru sana bale baetudiant benye bali tosha boga na kuambia M23 atubataki hapa. Hii ni kitu ya maana sana kudenonse, inaonesha hata kama ilipita miniti ngapi, mbo tena mtasema navyo tena ni vya bongo juu mimi najua kama batu ya bakongole bashakwa batoma kila kitu kwabo ni ya bongo, ni kila kitu kwabo ni ya zamani, kila kitu kwabo ni mais ce qui est vrai, tunayua vyenye viko vinafanyika, na tutasema tu ba M23 balisha funga binywa ya vyenye viko vinafanyika Minembwe huku Fizi, basha funga kwa bush be, banafunga kinywa kabisa ya vitu vyenye viko vinafanyika kule Minembwe. Banaanza singizia seme unaona tungali kwa mazungumuzo, tungali kwa tunayua kama mko muna renforcer fasi mingi mingi juu muangalie kama munaweza na nyie ku maintenir ile au plateau de Mitumba. Akukwake au plateau de Minembwe, ile ni au plateau de Mitumba, donc ni chaîne de montagne inatoka mbali, na ni montagne moya kabambi sana ile fasi, tena ni pori moya nguvu. Donc ni kusema bandugu yangu, tutie akili fasi moya, tutie akili fasi moya. Ikala hata 5 minutes kwanza kwako mnyumba yako weye peke, baba wala mama mwenye uko pale kwenye huko, mwenye ko Goma, mwenye ko Bukavu, mwenye ko Uvira, mwenye ko wapi Kongo mzima, mimi naweza waambia mutie kwanza akili fasi moya. Donc uikale pale kwako, ufanye 5 minutes de silence, urefreshir kwanza kidogo juu ya mambo iko napitikana mwinchi yako, kisha ujulize ikinifikia mie, ikikuwa mie vinaweza kuwa namna gani, wala ikikuwa batoto yangu, ikikuwa shangazi yangu, ikikuwa mke wangu, na ikikuwa mie peke kungambo yangu banagorge, unaweza fanya nini? Banagorge kichwa yako weye Mkongomani mwenye una soutenir mabaya, Kongomani mwenye una soutenir bya kukufa bya kunuka, mon frère, inakera ndani ya moyo. Shituko tunaona barafiki yetu benye tulikomala nabo, tulisoma nabo, tulizaliwa na unaona bana bagorge hapa Beni hapa, unasikia roho na kukera kabisa. Kukiana mwa banaita Mbale, Isaac Mbale, kiana mwenye alikuwa kiana mpole sana, alikamata juzi moto anaenda iko linda Beni, bwana bana mgorije, bana mtosha bana. Mon frère, marata kucheka leo siyo kandeza atacheka kabisa juu mimi nasikia roho ina peze, mon frère, roho ina peze. Kama Mungu asema tuko tunasema tu ya tuyu, donc nikwambie bitu yuko mbaya sana muroza batu hapa banavimba, maki nakwambia tushasikia maki bitu binatuchokesha moya niveau ya yu. Mais apele yangu ku gouvernement, nilipenda baachane na bitu ya bazungu, ni maongezi, biko banaongea, biko mu mareunion ya Washington, biko ile procedure yote ya mareunion nini babifanye me bako inapigana, me basi bifanye mu cessez le feu hapana, puisque cessez le feu inatuia batu. Donc système ya M23 inakimbiliaka mu population, donc ikifika kwenye population iko abo banakuwa ba bouclier abo,
Me sasa mimi ningekuwa ta gouverneur, mimi niko nabaambia tena kama hata na ile na population na tutazala bengine njo vile mimi ningelikuwa tutazala bengine. Hakuna vya kusema seme nini. Kama batasema seme niko nafanya mubaya, me après leta mutaelewa kenye kiko. Piga, bomola, maliza, tutazala bengine. Benye batabakia batendelea kuzu. Dunia itaishaka. Batu abataisha mu dunia hata nini. Unaweza ukaponde subscribe yako kabisa na kufanya share kwa watu wengi kabisa, ndugu yangu, mahali pote unapokuwa kabisa. Tuna haja ya subscribe yako na share yako kabisa, na hapa utakuwa umefanya kitu kizuri sana na kutuunga mkono, ndugu yangu. Bakongole inabidi kabisa tunajikamata en charge. Unapokaa kidogo, unawaza, unaangalia sikia réellement mimi nimefikia wapi, nimekuwa wapi kwa wakati kama na hii. Kitu ya kwanza mimi naamini kama bazalendo biko nguvu. Mimi naiamini kabisa 100% bazalendo biko nguvu. Meko sasa batu banataka chafula jina ya bazalendo. Kwanza onesha kama bazalendo ni ba mwizi, bazalendo ni batu wenye abana ta formation, bazalendo ni ba donc tena banautilize kinywa ya mkongomani. Ndio maana unaona Banyarwanda banatuita sisi tuko babichuchu. Banasema tuko babichuchu juu banayua kama avec shi banatuutilizaka kuchafula vitu vingine. Mes frères et sœurs, tunalomba kabisa kila mtu kwenye iko ashimame, apiganie nchi yake. Hii njo nchi moja yenye muko nayo, hakuna ingine nchi ya pili yenye mutapataka isipokuwa hii Kongo, mama Kongo. Hii tu njo mutapataka, njo tu nchi moja yenye muko nayo yenye itabasaidia na itabapatia adabu kule kuinje kwenye munaendaka. Acha niboneshe kenye kinatuma mimi nasema wazalendo biko na nguvu. Depuis M23 ilisema iko nenda Kinshasa, depuis M23 ilisema iko nenda Baraka, depuis M23 ilisema seme ina avance oisha kamata point 0, oisha kamata kama wapi mpaka sasa wa Shabana abayo kwenye nabo biku. Msizalese vita iko inafanyika. Me ile ngambo ya plateau de Mitumba kule, mangambo za Minembwe, mangambo za Bibokoboko point 0 kupanda kule yulu mpaka Fizi Baraka, balikata connexion. Sasa ile connexion kukatika, information za kule zinajega. Donc mwenye natoka kule akifika kwenye connexion iko ndio anatusukumia sasa na shi information, tunabapatia hizi information iko. Me kwa sasa huko ndugu yetu pale wanamuita ndugu yetu mwevi itasema jina yake donc anatuambia wane majamaa wanaisha ile mabato yote nonaki inafanya maturu mulaki Kivu, iko inapanda mumilima, banapanda baneshiaka wapi? Bukavu. Jana tena tuliona banaonesha 12,000 kama 10,300 combien homme abo hapa Chanzu venye Makenga malizisha formation Chanzu na destination atuyayua. Tutavona tena mabato banenda tukule tu. Hakuna avance. Meme huku Beni pigwa make mtayombe konabo mbambana yango. Make balisema hakuna ni zero communication. Puisque balikia kutana kama ile mahabari banatumaka mu population. Ile mahabari na njoo inaendaka changanikisha ligne de front. Juu banatumaka mahabari information mu population. Mwole population namo muko ba traître. Mkonona
mu meme population muko ba traître. Alors ndio banatumaka information ile population banazasi biko naambia bandugu yabo, kumbe biko naambia bashakula franga zamani, ndio banapana malie yote kwenye ile information inatoka. Ndio maana bazalendo walisema hatutaki tena kupana information tena ya bitu yetu, na matelefone muweke. Kuvita ni kuvita, kuvita haiko kufuraha, haiko kufeti. Mimi nilifurahia ile decision, nilifurahia ile decision kabisa. C'est bon, decision ya mzuri kabisa. Kuvita ni kuvita. Mpigane bandugu yetu, mugombowe Sud Kivu, mugombowe Nord Kivu, mugombowe ma aeroporo yetu yote, mugombowe banoko yenu na bakubwa yenu, batate yenu, bamama yenu. Tuko nyuma yenu. Mimi nilikwambiaka hivi sitakuwa trahi hata siku moja. Niko nyuma ya watoto wa mama. FARDC kitaka ikweki sitakuwa. Mimi niko nyuma ya watoto ya mama wanatoa roho, mwili na nyama na damu yao wanaitoa juu ya budongo. Abana bunduki ya nguvu, abana drone ya nguvu, abana msaada, abana makuta, bana piga shenzi mzuri sana. Mon frère. Na mnasemaka sebi kuna trakaseri, me trakaseri ya ndugu yako haiwezi kuwa sawa ile trakaseri ya jirani. Nipeke muliona walifanyia Dona hapa Mubare hapa kusinele hapa. Muliona walifanyia Dona. Shofere Dona muliona nipeke sandia. Muliona nipeke wenyewe banafanyia Dona. Masasi wakampiga kabisa mzuri sana, wakampiga masasi mbele ya batu Mubare, muliona. Donc c'est-à-dire que ndugu yako anaweza kuwa anaweza kukutrakase, me hata kutrakase na bundugu buko ndani, na atakuwa na mshipa ya zamiri. Me aba bwana aba mukiangalia benye biko banatufanyia hapa Goma, abana hata huruma ya mkongomani. Na kama biko banatufanyia hivi tungali mu rebellion. Sasa bakikamata mwingine inchi yote banekamata aba bwana, tutasemeaka wapi tena? Tutasemeaka wapi? Senye ba chef d'état major ya Congo banakuwa abo, ba ministre banakuwa abo, tutapata makazi mwai mwingine kweli? Mon frère, bitu biko matata, bitu biko nguvu. Tulamuke bakongomani, tutoke mu busingizi. Tutoke mu busingizi wanaume. Mpiganie inchi. Hii njo inchi moya yenye tuko nayo. Hatuna ingine inchi ya pili. Ni inchi moya tu hii yenye tuko nayo. Njo kwa maana tunaweza kuambia ya kwamba ni lazima kabisa kila mtu kwenye iko, kama utakuwa na ide gani, lete ile ide yako tuangalie kama nayo inawezekana. Shie bote tutie akili fasi moya, tuikale 5 minutes tuangalie. Bazalendo betu biko na nguvu, basi badanganye mon frère. Basianze bambia seme unaona bale ni ba mwizi ba nini, bongo ile bale ni ba contre bazalendo. Donc bazalendo wanatikita wa jamaa mubaya sana. Mimi nawaambiaka kila siku, si wanasemaka biko kasika. Bone aba avancer bafike Mwenga centre. Mina kwa batambuke ile Elila, basi batambuke tele mtoni ya Elila pale, tuone kama ni banaume. Baitambuke ile mtoni ya Elila. Kama kweli ni banaume batambuke ile mtoni ya Elila, kumsa bafike Mwenga centre tuone. Mzee Nyakili be kunabo kabisa na nyonga na nyorosha bajamaa kule Mwenga. Munabisikiaka na munaviona. Mais c'est parce que bitu ya batoto wetu bakifanya maevre zabo amuzisemake, munanyamanza nyie wote kimya. Mais il y a des œuvres zenye tunayua kabisa, zenye tunaonaka na mecho yetu, na tunasema hii ni evre kabisa batoto wetu banafanya. Unaona evre, unasema hii ni evre yenye batoto wetu banafanya. Kongo ishaleta bisirani. Me tuko na probleme moya ya gouvernement escargot. Donc gouvernement iko nenda pole pole sa ile
ile kilulu wanaita escargot, ile tunaita kwetu chez Bukavu tunaita makamasi. Ile kilulu inaenda napima umapa budogo budogo, iko sa vile kobe. Njo politike ya Kongo, iko pole pole lentema, me batu wanakufa bamingi. Tunabambia kama mie naendelea kubambia ukweli yangu, endelea kubambia ukweli yangu. Mwenye atakatala kusikia ukweli, basi hakuna probleme, hii tutaendelea tu kusema kweli. Kweli hayo haita kataliwa kusema tu, tutasema kweli yote, na mwenye atasirika asirika, aseme juu tunasemea wazalendo, na mwenye hata sirika basi tunaendelea tu vile. Basi njo maisha tuko ndani shie bote, tuangalie kwanza kwenye tutafikia shie bote. Njo ile ndugu zangu, donc ni kusema inabidi kabisa tufunguke kwanza macho, tutoke mu busingizi, tusutenir uzalendo wetu na wazalendo. Mina wambia mutafunguka macho na basha batobola ayo, mutafunguka macho na basha batobola ayo, wakati yenye amuko munaona binye biko binapitikana. Sasa batawatobola macho ndio mutaitika sasa, kumbe tuko muhibi na hivi na hivi. Donc il faut kuangalia mbali, muone mbali. Ile tunyo ndeza mambia, muone mbali na mutaona kenye kitakuwa. Bakongomani, bazalendo, courage kote kwenye muko. N'importe où vous êtes, vraiment, nous disons courage, courage kabisa, na muendelee kutoa damu, mwili na nyama kwa ajili yetu, na tutashinda hii vita. Vita tutaishinda, vipande vishuke, abatafika Fizi, abatafika Minembwe. Batu wanasema mwali kwa mnatuambia abatafika ka Uvira, abatafika Goma, mbo balifika Goma. Balifanya nini? Tuoneshe basi kitu mwenye walifanya. Asante sana, Mungu awabariki na Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi kabisa ndugu zangu. Hakuna kitu kingine tunaweza